en sus Biblias Romanos capítulo 8. La epístola a los Romanos. La epístola es una carta. Esta carta fue enviada a la iglesia que estaba ubicada en Roma. Y primeramente el autor es el Espíritu Santo, pero inspirando al apóstol Pablo envía esta carta a los cristianos de Roma. Quizás cuando yo esté leyendo usted notará que muchas palabritas no concuerdan con la que usted tiene. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera del 60, quizás usted tenga otra versión, pero recuerde que la esencia es la misma. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 14. Bendecimos en nombre de Jesús. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en vosotros, mora en vosotros, el que levanta a los muertos, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa oportunidad, oh Dios. Gracias porque estoy consciente que tú inclinaste tu oído a la adoración de tu iglesia, a la alabanza de tu pueblo, Señor, que hemos traído ante ti. Ahora, señores, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor amado. Gracias te doy, oh Dios. Amén, amén. Pueden sentarse, iglesia. You may be seated, church. Le he puesto por tema a esta serie Viviendo en el Espíritu. We have as a title for our sermon series, Living in the Spirit. Viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. En el 1988, In 1988, dos boxeadores iban a unificar los campeonatos. two boxers were going to come and unite the championship. Tyson y Spink. Tyson and Spink. Me gustaba el boxeo cuando el boxeo era más legítimo. I used to like boxing when it was more legitimate. Ahora no. Not so much now. Sin embargo, en 91 segundos del primer round, Tyson noqueó a Spink. Nevertheless, First round, 91 seconds. in 91 seconds within the first round, Tyson made a KO. Los dos boxeadores nunca habían perdido una pelea. Neither of the two have ever had lost a Le fight. llamaban que estaban invictos. They were in ties.
No había un perdedor en ese momento. In that moment, there was no loser or someone who had lost. Pero lo que hizo la diferencia en esta batalla But the difference is that what happened between this battle, es que uno de los boxeadores, Mike Tyson, one of the boxers, Mike Tyson, acostumbraba a mirar videos de boxeadores. he would listen and look at different boxers. Él comenzó a mirar y a estudiar a través de los videos cómo su contrincante, cómo su oponente boxeaba. And what he would do is he would watch all the videos and previous fights of all of his opponents. Él vio los puntos débiles. He would see their weak spots. Él vio las estrategias de su He oponente. would know and study their Y strategies. por estudiar a su contrario, a su oponente, And to be able to study, and because he studied his opponents, entonces él pudo vencer en esa pelea. he was able to always win fights. Y el cristiano está en una batalla espiritual constantemente. And as Christians, we are constantly in a spiritual battle. Y nosotros tenemos que conocer nuestro enemigo. And we have to know our enemy opponent. Antes de poder vivir una vida en el espíritu, Before we can live a life in the spirit, tenemos que entender que hay cosas que se oponen a que nosotros vivamos en el espíritu. there are things that are opposed to us to wanting to and having to live in the spirit. Cosas que no nos permiten, se oponen, cosas que crean obstáculos para poder vivir en el espíritu. Things that oppose us and are in our obstacles that impede us from living in the spirit. Hay cristianos que están viviendo en cloud number 9, como dicen por ahí. There are people and Christians que están viviendo en el cielo noveno. La nube número 9. Sí, exactly, the ninth cloud. Una fantasía. They're living a fantasy. Creen que están en una victoria They constantemente. think that they're constantly in a victory, a victorious Creen que life. que tienen al diablo sujeto bajo los pies. To the point where they even think that they have the devil under their feet. Utilizan textos bíblicos fuera de contexto para decir que todo lo pueden lograr. And they even use biblical scriptures and verses and take them out of concept that they can do all things. Pero si no conocemos a nuestro enemigo, no podemos lograr la victoria. But if we don't know our enemy, we are unable to defeat him. Y créeme que tenemos enemigos. And listen, there are enemies. Y el cristiano está en esa batalla espiritual. And the Christian is in a spiritual battle always. Contrario a las personas que no conocen a Cristo. And they're in spiritual battles that unlike those who are not in Jesus. Los que no conocen a Jesús no tienen ninguna batalla. Listen, the people that are not not in the Lord, they have no battles. Porque el diablo los tiene cegado. But because the enemy has them blind, No ven nada lo que es espiritual. they cannot see the spiritual Porque están viviendo una vida constante en el pecado. because they're constantly living in sin. Es porque son esclavos del pecado. It's because they're enslaved to sin. Y al estar esclavizados, And because they're enslaved, no saben que pueden estar libres del pecado. they don't know that they can actually be freed from sin. Se dice que el cristiano tiene 3 enemigos: It is said that the Christian has 3 enemies: la carne, the flesh, el mundo the world, y el diablo. and the devil. La carne es ese enemigo interno, The flesh is that internal enemy. nuestra naturaleza caída que heredamos de Adán y Eva. Our fallen nature that we inherited from Adam and Eve. Y esa naturaleza caída, pecaminosa, se opone a la voluntad de Dios. And this natural flesh that is fallen, it's always contrary to the will of God. Usted sabe que la Biblia dice que el hombre natural, You know that the Bible says that the natural man or y woman, cuando dice hombre natural, obviamente se refiere a mujer también, and when it pero means natural man, it includes humanity, woman and man. y cuando se dice natural es porque no conoce las cosas de Dios. And we say, when the Bible says natural, it's those who don't believe or put their faith in the Lord. So, la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, las The Bible cosas de Dios, says that the natural man doesn't understand the spiritual things of God. y no puede entenderlas. And they are unable to understand the spiritual Porque things of hay God. que mirarlas, visualizarlas espiritualmente. Because we have to see them in a spiritual light. Ellos no pueden ver las cosas divinas. They cannot see the divine things of Y God. entonces el pecador, el hombre que no tiene a Dios, pues vive en la carne. And unfortunately, the man who doesn't know the Lord lives in the flesh. Esa naturaleza que nosotros tenemos caída y pecaminosa. That fallen nature and sinful nature. También está el mundo, Then we have another enemy, which is the world, que es ese enemigo externo de afuera. which is the external things that are outside of us. Ese sistema que opera, mire hermano, en la sociedad, The society that operates usando a los pecadores using sinners
El mundo, el sistema que vivimos, lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente. These systems that we see in the world that are around us. Y también tenemos lo que es el diablo como enemigo. And then we also have the devil, who's our third enemy, Ese enemigo sobrenatural which is the supernatural enemy. que no es de carne ni sangre. That's not of flesh nor of blood. Es el tentador espiritual, He is the spiritual tempter. He tempts, el acusador de nuestras almas. the accuser of our souls, the one who Mire, accuses porque el us. diablo lo que está haciendo es siempre constantemente acusándonos ante la presencia de Dios. Listen, because the devil's always accusing us before the presence of God. Pero en mi opinión humilde personal, But in my humble opinion, el enemigo más peligroso para mí es la carne, the most dangerous enemy that we have is actually our flesh. ya que la carne es parte de nuestra naturaleza. Because the flesh is part of our nature. Vive con nosotros, It lives with us. duerme con nosotros, It sleeps with us. se levanta con nosotros, We wake up with it. va a trabajar con nosotros, It goes to work with us. va a la escuela con It nosotros. goes to school with us. Aún mismo cuando estamos solos, no estamos solos porque la carne está ahí presente. Because even if we're by ourselves, we're still kind of not by ourselves because the flesh is with us and we're in it. Dice la Biblia en Gálatas 5:17. The Bible says in Galatians chapter 5 verse 17, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu because the Santo. desires of the flesh are contrary to the spirit, Y del Espíritu es contra la carne. and that of the spirit is contrary to the flesh. Y estos se oponen entre sí. And these are against or oppose one another, Para que no hagan ustedes lo que quieren hacer. so that you do not do what you want to do. El impío, el inconverso no tiene este problema. The unbeliever doesn't have this problem. Es el cristiano que tiene este conflicto. It's the Christian who has this Que el conflict. deseo del Espíritu Santo quiere que hagas algo para el The Señor. desires of the Spirit of God wants you to do things for the Lord. Que el deseo del Espíritu Santo es que tú agrades a Dios. The desires of the Holy Spirit in you is that you want to Pero please está ese Him. enemigo interno, esa carne que está contrario al Espíritu. But then there's this flesh that we have that is contrary to that spirit. Y tenemos ese conflicto And we interno. have this constant internal battle. ¿Y qué entendemos entonces nosotros por ese término de carne? And what do we understand by this term of flesh? Pues eso representa la debilidad moral del ser humano separada de la voluntad de Dios. It represents Se representa la debilidad moral del ser humano. the weak moral weakness of every human being, separated from the will of God. Porque la voluntad de Dios siempre fue tener una relación con el ser humano. Because the will of God is always to have relationship with humanity. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, había una relación entre ellos. When God created Adam and Eve, He made them relational beings. Ellos compartían, se hablaban el uno al otro. They spoke with one another. They spent time with one another. They were relational. Una vez que pecaron, desobedecieron a Dios, entonces ya hubo una separación. And with the same with God and man, when there was sin, there was a separation. Se le conoce como la caída. It's known as the fall of man. Pero aunque se usa el término carne, But when we use the term flesh, esta va más allá de lo que es el cuerpo físico. it's more than just our physical bodies. Hay quienes que castigan el cuerpo con el fin de evitar el pecado. Listen, there are some people that actually punish their bodies so that they won't end up sinning. Golpean su cuerpo. There's some religions that they whip their backs. Se hacen sacrificios porque creen que el cuerpo es lo que lo está llevando a pecar. They make sacrifices and they humble their bodies physically because they think that's going to stop them from sinning. En tiempos antiguos al ladrón le cortaban la mano para que no robara más. Back in the ancient times, they would cut the hands of thieves so that they won't steal again. Eso no iba a evitar que el ladrón robara. And that wouldn't stop a thief from being a thief still. Porque un ladrón sin las manitas le va a decir al otro, oye, tráeme aquello para acá. Because a thief, even without hands, would be like, hey, can you get me that real quick? Porque no es en sí el cuerpo. Because it's not the body per se. Pero la realidad es que la carne está entretejida con la concupiscencia. But it is the body that is combined with the desires, the ¿Y fallen qué es lo que desires. es esa concupiscencia? And what is those sinful desires? Es esa tendencia o debilidad humana hacia el pecado. It is those weak and tendencies that we have in proclivities towards sin and temptation Que nos lleva a pecar. that lead us to sin.
Mire, hermano, hay personas que se levantan en la mañana y ya están pensando en el pecado. Listen, there's brothers and sisters out there that are wake up in the morning and they're not brothers and sisters, but there's people out there that wake up in the morning so they can go ahead and they want to sin in their minds. Hay personas que llega el viernes y ya están pensando lo que van a hacer cuando salen del trabajo. There's people that Friday comes along and they're thinking about work to finish so they can go ahead and do what they want to do. Porque lo que tiene en su mente, su concupiscencia, lo están llevando a pecar. Because their sinful nature is wanting and creating desires to sin. Por eso es que digo que la carne va más allá del cuerpo. That's why I say the flesh goes beyond the physical body. Santiago 1:4 dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. The Bible says in James chapter 1:4 that says that each and every one of us is tempted when our very own desires is attracted and seduced or lured. Quiere decir que podemos concluir que la carne usa el cuerpo para satisfacer sus deseos. So in other words, we can say that our desires uses the flesh so that we can fulfill those temptations and desires. Porque si nosotros nos analizamos bien, Because if we analyze well, hay cosas que nosotros necesitamos satisfacer porque estamos en un cuerpo de carne y hueso. because as you know, there as a human body, as humans and having bodies, there are things that we need that need to satisfy us. Pero sin embargo hay otras cosas que queremos satisfacer que va más allá de lo que es la carne y el hueso. And there are other things that we want and desire to satisfy that have nothing to do with sustaining our lives physically. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una lucha con algo. I know that every single one of us here has maybe a battle with a desire of a Cada flesh. uno conoce nuestra propia carne, la conocemos bien. Every one of us knows our own flesh. Sabemos lo mentirosa que es. We know how deceiving it is. Sabemos lo pecaminosa que We know how es. sinful it is. Y tenemos que conocer, hermano, ese enemigo interno. que And es we la need to carne. know that internal enemy that each and one of us has. Y el apóstol Pablo nos dice del conflicto interno. And the Apostle Paul talks about this internal conflict Ese conflicto que tiene todo cristiano. that every Christian has. Él lo dice en Romanos 7:19. He says it actually in Romans chapter 7 verse 19. Y escuche bien este trabalengua. And look at this this tongue twister here. Dice, porque no hago el bien que quiero, Because I don't do the things that I want, good things that I want to do. sino el mal que no quiero, eso hago. But the bad things that I don't want to do, I do. Y si hago lo que no quiero, And the things that I don't want to do, ya no lo hago yo, I no longer do. sino el pecado que mora en mí. But rather it is sin that is in me. Así que nunca puedes decir, the devil make me do it. So, en otras palabras, no puede decir que el diablo te lo hizo. Me lo hizo hacer. Ese pecado que mora, eso es lo que es la carne, hermano. That's what the flesh is. Lo que la Biblia dice, ese viejo hombre, Like the Bible says, the old self. que dice que tenemos que despojarnos The de Bible ese says viejo that hombre we need to strip away the old self y vestirnos del nuevo hombre espiritual. and be clothed with the new spiritual self. Bendecimos en nombre del We Señor bless the Jesús. name of Jesus. Mire, hermano, toda persona trae consigo la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Listen, brothers and sisters, all of us, we carry with us this sinful nature that we inherited from Adam and Eve. Yo no estaba en el huerto del Edén cuando Adán se comía aquella manzana podrida. But wait a second, I wasn't in the Garden of Eden when Adam and Eve ate that rotten apple in the garden. No fue una manzana por si acaso. By the way, it wasn't an apple for those that are thinking about it. Yo no estaba allí. I wasn't there. ¿Por qué entonces yo voy a ser culpado de eso, de esa desobediencia? Why am I at guilt for their disobedience? Porque mire, hermanos, Dios los hizo a al decirle Dios a ellos, multiplíquense, llenen la tierra. Because as God told them to multiply and fill up the earth, El propósito de Dios es que llenaran la tierra con un seres vivientes inocentes, lejos del pecado. it was so that they populate the world with sinless beings in the image of God. Pero al ellos desobedecer, But as they disobeyed, el pecado vino, entró en ellos. sin entered into them, Y una vez ese pecado pasó hacia toda su descendencia. and therefore when they multiplied, that sin continued through all descendants in Romanos us. 5:12 dice, Romans chapter 5 verse 12 says, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, for as sin entered the world through one man, y por el pecado entró la muerte. and for sin death came as well, Así la muerte pasó a todos los seres humanos, death went to all mankind, por cuanto todos pecaron. for all have sinned.
aunque tú y yo no comimos del fruto, although you and I we're not the ones that eat the fruit, heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán. we inherit that sinful nature of Adam and Eve. Esta iglesia está llena de criaturitas. Listen, all of this, this church is filled with small little creatures. Por ahí viene una que yo estoy esperando con muchas ansias. I have one that I'm waiting for, my daughter coming soon. Pero ella va a ser pecadora. But unfortunately, she's going to be a sinner. Es más, ahora mismo está actuando pecadora, pateando a la madre. She's already bothering her and sinning by kicking my wife all the time. Pastor, ¿usted quiere decir que esa criaturita inocente es pecador? You're Sí. telling me that little baby is a sinner? Yes. Porque hereda esa naturaleza pecaminosa. Because they inherit that sinful nature. Somos innatos, nacemos con el pecado. We are innate with this nature. Y llegará un momento en que en todas esas criaturitas And in one day, all these small babies and little kids, su conciencia va a despertar y van a necesitar their arrepentimiento. consciousness is going to need to repent of their sin. Así como heredamos el pecado de Adán y Eva, también heredamos la maldición del pecado. And as we inherit the sinful nature of Adam and Eve, we also inherit their sentence. El mismo versículo 18 del mismo capítulo 5 dice, así que por la transgresión vino la condenación a todos los hombres. In Romans chapter 5, that same chapter, we look at verse 18. It says, just as transgression came through one, the condemnation, it also has given to all of Y el us. 19, por la desobediencia de un hombre, los demás fueron constituidos pecadores. By the disobedience of one man, all the rest have been also considered sinners. Entonces toda la humanidad es pecadora. So unfortunately, all of humanity are sinful. No hay excusa. There is no excuse. Yo sé que usted está pensando qué herencia dejar a sus hijos, pero Adán y Eva nos dejaron una herencia bien mala. Listen, you might be thinking about the inheritance that you're going to be giving your kids as you get older, but Adam and Eve, they gave us a terrible one. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 nos habla concerniente a la carne. And Paul, concerning the things of the flesh in Romans chapter 7, Poco después cuando él dice que lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago. in that verse that we were just read, that tongue twister was where we said that the things that I don't want to do, I do, and the things I do want to do, I don't do. Pero y él dice miserable de mí. And as he says that, he said, how miserable of me. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Who can free me from this flesh of death? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Thanks be to God for Jesus, Señor nuestro. our Lord. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo hizo algo por nosotros. Why? Because Jesus did something for us. Cristo hizo algo para que nosotros pudiésemos vencer a ese enemigo de la carne. Jesus did something so that we can conquer the enemy of the flesh. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo Galatians chapter 5 verse 24 says, but those who are of Jesus han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. have crucified the flesh with their desires and passions. Mire, yo sé que se hace difícil, hermano. I know, brothers and sisters, it is difficult. El mundo nos tienta. The world tempts us outside. Hay personas que el mundo los arrastra por cualquier cosa. Listen, there are people, for some reason, the world just attracts them and tries to drag them out. Llama la atención, It calls their attention como si fuera un imán que lo está jalando a ellos. as if it were a magnet just gravitating them towards it. Hay otros que su deseo carnal como que también, hermano, está recibiendo esa tentación. And also for others who battle internally with the desires of the flesh, which it feels so strong. Y no es fácil porque vemos que queremos estar bien con Dios, pero ahí está la carne constantemente antagonizando. And it's as if we just want to do well in God, but we have that flesh antagonizing us. Y por nuestra propia fuerza, hermano, con nuestra fuerza jamás lograremos vencer la carne. But brothers and sisters, by our own strengths, we are unable to conquer the flesh. Pero hubo uno que lo pudo lograr. But there was one who did and was able to Que en accomplish it. carne, en semejanza de carne, en semejanza de pecado, venció la carne. That in his own flesh, he was able to defeat the flesh. Cristo venció por nosotros. Jesus Christ defeated that for Él us. obtuvo esa victoria en la cruz del He Calvario. obtained the victory on the cross of Él Calvary. venció la carne entregando su cuerpo al castigo, He conquered sin and death in the flesh by his own sacrifice, derramando su sangre preciosa. pouring his precious blood. Él pudo crucificar la carne en la cruz del He was able Calvario. to crucify the flesh on the Ahora cross. tú y yo podemos decir somos más que vencedores. Then now you and I can say we are more
more than conquerors. Bendecimos el nombre de We Jesús. bless the name of Jesus. Mira, mientras usted y yo vivamos en este cuerpo, Listen, brothers and sisters, as long as you and I live in this body, mire, no culpe su cuerpo por las cosas que usted hace. don't blame your body because of the things that you choose to do. El cuerpo, eso es una habitación. Usted vive ahí, es un estuche que usted vive. This is just we're just hosting in this body. This is just something that we live in currently. Algunos son altos, Some of you are tall. otros son bajitos, Some of you are bald. otros son más lindos que otros. Some of you are better looking. No importa cómo usted se mire, No matter how you may look, ese cuerpo es corrupto. that body is corrupt. Ese cuerpo, mire hermano, esa carne que vive y controla ese cuerpo es nuestro principal enemigo. This body that controls us Ese es el enemigo principal. is that first enemy within us. Pero no todo el tiempo vamos a estar viviendo en este cuerpo corrupto. But brothers and sisters, good news, we're not always going to live in this corrupt body. Hay una promesa de parte del Señor. There's a promise on behalf of God. Primera de Corintios 15:53. 1 Corinthians chapter 15 verse 53 Porque says, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. is that it's necessary for this corruptible body be dressed in incorruptibility, Que esto mortal se vista de inmortalidad. that this mortality be dressed in immortality. Llegará el día cuando el Señor llamará a su presencia a cada uno de nosotros The day will come where God will call his church and his people up, y nos va a resucitar con un cuerpo glorificado. and he will resurrect the church in a glorified body. Entonces cesará ese conflicto entre la carne y el espíritu. And this conflict that we have will stop and cease. Qué linda noticia, ¿verdad que sí? What a beautiful good news, brothers El and que tiene sisters. complejo de ser gordito ya no va a ser gordito. The one who has a insecurity of being chubby will no longer be El chubby. que tiene complejo de ser flaco ya no va a ser más The flaco. one who has a complex and insecurity of being too skinny, they will no longer be too El que skinny. siempre está habitando en un cuerpo enfermo ya no va a estar en un cuerpo The enfermo. one who has a sick body will no longer have a sick Va a haber body. una victoria, There'll be a victory. va a haber una transformación. There'll be a transformation. Yo no sé si aquí usted cree esto lo que le estoy diciendo. Si usted no lo cree, Listen, brothers, comienza a creerlo. I don't know if you believe this today, but if you don't, it's time to believe in it. El Señor nos va a resucitar. The Lord is going to Esto resurrect us. corruptible se va a vestir de incorrupción. And this corruptibility will raise in incorruptibility. Mire, hermano, yo voy a tener una cabellera. Listen, he's going to have such a long hair. Yo quiero medir 6'3" o I 6'4". want to be 6'5". Yo sé que el Señor me va a bendecir. I know the Lord is going to bless me with this new Esto body. corruptible se va a ir. This corruptibility is going to go. Bendecimos el nombre de Jesús. We bless the name of Jesus. Mire, hermano, el segundo enemigo es el mundo. Listen, brothers and sisters, the second enemy is the world. Es nuestro enemigo exterior. This is our exterior, our Recuerde lo que le external dije anteriormente. enemy. Remember I said earlier, Para poder caminar en el Espíritu tenemos que conocer aquello que se opone al Espíritu. like ¿ok? I said earlier in the sermon, I said in order for us to be able to conquer our enemies, we need to know it. Mire, el término mundo tiene varias referencias en la Biblia. The term world or the world has different definitions. in Primero, Scripture. pues sabemos que es el mundo como planeta. We know that the world can mean what is this global planet that we live in. Esa pelota de agua con tierra que va flotando por toda la galaxia, así alrededor del Sol. This ball, this planet of Earth just going in the solar system. Que va girando 24 horas y usted se va envejeciendo más y más. This world known as cosmos, that as it goes around the sun, we get older and older. Pues eso se le conoce como el mundo, ¿verdad? La bola del mundo. The world being the cosmos, that Earth, that planet. También el mundo se refiere a la gente como pueblos, And then we see that the word world also can mean as different nations or different peoples. personas. People. Por ejemplo, Juan 3:16, John 3:16 tells us, Jesús le dijo a Nicodemo, Jesus tells Nicodemus, porque de tal manera amó Dios al mundo. for God so loved the world. Ahí se estaba refiriendo no el planeta Tierra, In this case, he wasn't talking about the cosmos or the planet. sino al mundo, a usted y a mí. The nations, the people, you and I, Todas las naciones. all the nations. Dios amó al mundo. God loved everyone. Dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree He gave his only begotten Son, for whoever believeth in him no se pierdan, shall not perish,
no se pierdan, shall not perish, tengan vida eterna. but have ever or eternal Qué lindo, ¿verdad que life. sí, hermano? Everlasting eternal life. Bendecimos el nombre de Jesús. Bless the name of Jesus. También está lo que es el mundo como sistema. Then the third type of world definition is the world that we know as a systemic world. Este sistema que gobierna en este mundo. The societal systems that we have in this world. In Esta this earth. sociedad, Societal things. las modas, What is the trends? sí, esas tendencias que salen, These tendencies that we see in our society. diferentes culturas, Cultural developments. cosas que el mundo hace que son del desagrado a Dios. Things that the societies in the world does that develop that actually go contrary and displease God. Mire, usted sabe que la Biblia lo describe de una manera bien simple. And the Bible describes it very simple. No sé si tienes tiempo de buscar Primera de Juan 2, 15, 17. Primera epístola de Juan, capítulo 2, 15, 17. Me da saber cuando lo tenga. Mire lo que dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Look what it says in 1 John chapter 2 verse 15 through 17. Do not love the world or the things in the world. And if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life, is not the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Mire, cuando Cristo comenzó su ministerio, When Jesus began his ministry, dice la Biblia que fue transportado por el Espíritu Santo a un lugar apartado y comenzó a ayunar. the Bible says that the Holy Spirit took Jesus into the wilderness so that he may be tempted. Después de 40 días sin comer, After 40 days fasting, se aparece el diablo por allí the devil comes up to Jesus in the desert. y le presentó lo que fue el mundo. And the Bible says that Satan presented to Jesus the world. Le dijo, mira, todo esto se me entregó a mí. And the devil says to him, all of this was given to me. Yo te lo doy a ti, mire todo esto. Y le presentó todos los reinos del mundo. And we don't know, supernaturally, Satan presents all the nations and the kingdoms of the world to Jesus. And he says, I'll give it to you Si tú te postras frente a mí y me adoras. if you bow down before me and worship me. Pero Cristo no le hizo caso al mundo. But Jesus did not pay any mind to Satan. Porque el mundo pasa y sus deseos. And he didn't pay any mind to the world and the nations because the world will pass away. Mire, hermano, yo me pongo a pensar. Listen, I think of this. Yo estaba en los 80 en la high school. He was in the 80s in high school. Una época o una década era bonita. It was an awesome, fun time and decade. Pero había unas modas tan raras. Well, there was some weird fashion trends. Yo traté de meterme en esas cositas así. I try to get into those trends. Hay fotos por ahí que yo quisiera que se desaparecieran porque There's some photos out there that are circulating that I wish were gone. y yo pienso que ridículo era yo. And I said to myself, how ridiculous I looked. Y sin embargo, mira hoy en día las modas que hay. And yet nowadays we look at the fashion trends today. Hoy en día la gente no quiere despertar de su sueño. There's some people that wake up not wanting to get out of their sleep. Usted lo ve en las tiendas en pajamas todavía. You see them in the stores still in Como que jammies. algo pasó entre despertarse y vestirse, no sé. It's like something happened between where they got up and got there that just didn't happen. Usted ve, pero ¿qué hace esta persona en pijamas? What are people doing in pajamas at 2 in the afternoon in Walmart? ¿Se habrá cepillado los dientes? ¿Qué pasa? Did they wash their teeth? Usted sabe que la temperatura en estos días ha estado a 99. Do you know that the temperature out here has been up to 99 degrees? Y perdóneme, pero voy a decir una palabra, hermano. But forgive me, I'm going to be very cautious with what I'm going to translate. Pero mire, yo he visto un montón de zánganos con jacket y unos hoodies. I've seen a lot of people that are not all up there with jackets and hoodies covering them. Perdóname, jovencita, que te ofendí. Tu mamá te está señalando por ahí. Sorry, young lady. Your mom she's putting you on blast.
¿Qué es eso? What is it? El mundo pasa, hermano, The world and its trends will pass, y sus deseos. and its desires. Pero qué lindo que nosotros But how beautiful is that reconocemos que el mundo es nuestro enemigo. we recognize that the world is Mire, our hermano, y nosotros enemy, vamos a permanecer And porque that we creemos will- en nuestro Dios. that we will remain firm in and abide in the Lord. Ese mundo que estoy hablando That world that I'm talking about, es lo que la palabra de Dios nos advierte a nosotros de no tener amistad. that is the world that prohibits us from having friendship with God. Mire, hermano, nosotros no podemos tener mucha amistad con el mundo. Listen, brothers and sisters, we cannot have friendship with the world. Santiago nos dice en capítulo 4, verso 4. James chapter 4, verse 4 says, Mire cómo la Biblia dice, mire cómo comienza. look how it begins. Oh almas adúlteras. Adulterous souls. Está fuerte eso. That's pretty strong. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Do you not know that friendship with the world is enmity and enmity with God? Dios dice, oh almas adúlteras. God says through James, adulterous souls. Los que están casados aquí, For those who are married here, yo creo que usted no quiere compartir a su cónyuge, ¿verdad que no? I don't want to share that beautiful person. ¿No? Y aquellos que han sufrido engaño y han sido víctimas del adulterio, And unfortunately, for those who have been victims and recipients of someone being unfaithful to them, saben lo que es se me fue la palabra, es la traición que sienten, they know and understand the betrayal that is felt, el dolor. the pain. Ya no se puede confiar más Trust is no longer there porque el adulterio afecta bien negativamente. because the adultery affected you. Sorry, I was paying attention. The adultery has affected you in a very strong way. Y si usted no ha sido víctima del adulterio, And if you have never been a victim of someone committing adultery el mero against hecho you, de imaginárselo, ya usted sabe el dolor que usted sentiría. just imagining it could cause you such a pain. Ese mismo dolor That same pain, estamos causándolo a Dios cuando Él dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. that same pain that you would feel if you were being committed adultery to yourselves is the same sentiment that God has when you become friends with the world. Que Él lo dice, la palabra dice adulterio espiritual. Can you see how it's connected, adulterous ones? Dice también el texto, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. And the second half of that verse in James chapter 4 verse 4 it says, whoever then wants to be friends with the world has now been constituted as enemy of God. Yo no creo que nadie quiere ser enemigo de Dios. I don't think anyone here wants to be an enemy of the Lord. Pero sin embargo hay cristianos todavía que el mundo le atrae. Yet there's still Christians where the world still attracts them. Yikes. Hacen cosas que el mundo hace They still do the things that this world does. y no saben que se están haciendo más y más enemigos de Dios. And they don't realize that in themselves they continue becoming enemies and enemies of God. Hermano, el mundo pasa y sus deseos. Listen, people of the Lord, the world and its desires will pass Pero el away. que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. But the one who does the will of God abides forever. Bendecimos el nombre de Jesús. We bless the name of Jesus. Ahora, el tercer enemigo, el diablo. Our last enemy, which is the third, which is the Satan himself. Ese enemigo sobrenatural, That the devil who is supernatural. que no lo vemos, We can't see him. sabemos que existe. We know he exists. Es gracioso cómo el mundo ve al diablo con una cara roja, cuernos, un rabo y un tridente en la mano. It's interesting how the world has portrayed or developed an image of how the devil looks like with red face and with horns and a pitchfork, Horrible. a trident, and it's horrible. It's ugly. Sin embargo, el diablo fue una criatura angelical perfecta en hermosura. Yet in scripture it teaches us that the devil, who was Lucifer, was actually the most beautiful angelic creature created.
Es más, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. To the point where the Bible said that Lucifer, his name, his actual name, is that he was dressed in light. No, dice la Biblia que él se disfraza mismo, ahora Oh, mismo sorry. el presente se viste como ángel de luz. Presently, he disguises himself as an angel of light, one who reflects light. Mire, el diablo quiere que usted lo vea con sus cuernos y rojos así bien feo. Listen, the devil doesn't want you No, no, to... él quiere que usted lo vea así. The devil wants you to see him with horns and a red body and ugly. Porque mientras tú lo veas de esa manera, Because as long as you see him like that, él te agarra desapercibido de otra manera. he will then deceive you by looking and changing his perception in a different way. Él presenta las cosas bonitas. Listen, the devil presents the worldly things to us beautifully. Se la presentó a Jesús, mira qué lindo todos estos reinos. Look how Satan did it with Jesus in the wilderness. He presented all these nations. Look how beautiful. Se lo presentó a Eva cuando con el fruto, con que Dios dijo, sí He mismo. presented it to Eve. Look at the tree of life and its fruits and what it can do for you. No el árbol de vida, sino el árbol de la ciencia. The fruit of the knowledge of the tree of knowledge of good and evil. El diablo quizás te está presentando algo bonito, a que tú que me escuchas, quizás te está presentando en este momento algo lindo. Maybe right now the devil's presenting you something that may look attractive, Pero es mentira del diablo. but it's his lies. Te está engañando. He's deceiving you. No te dejes engañar. Don't let yourself be deceived. Mira, sacúdete el oído y no dejes que te susurre nada al oído. Listen, dust off and brush off your ears and don't let him whisper these things to you. Mira, el término diablo significa acusador, The word devil itself, its meaning and origin means accuser, ya que él acusa a los hijos de Dios. because he accuses the son and children of God. Constantemente está acusándote de las cosas que tú haces. He's constantly accusing you of the things you do and have done. Te tienta que haga las cosas y después que las hace te acusa. Mira lo que hizo. He tempts you Oye, to, porque qué buen chinchero, Dios mío. he tempts you to do something bad, and when you do it, then he accuses you. How, what a gossiper. Instigator. También se le conoce como Satanás, He's also known as Satan. que significa adversario. Satan, which means adversary. Va a llevar a la contraria a Dios, te va a llevar a la contraria con tal de agarrarte. Going contrary to you, going against you, and going opposing you and God and his will. El diablo también es engañador. Satan's also known as deceiver, Sabemos acusador, tentador accuser, tempter, y padre de mentira. and father of lies. Él inventó la mentira. He invented the lies. Si tú eres mentiroso, mira, estás haciendo imitando al diablo. If you're a liar and you have a problem with lying, you are imitating the Satan. Mira, hermano, como seres humanos viviendo en una dimensión y mundo material, And we, as Christians who are physically no here, like a human being, I'm sorry. Como seres humanos viviendo en una dimensión y mundo material, pardon me, as human beings living in this material and physical world, tenemos una gran desventaja contra el diablo que opera en un mundo espiritual. we have a Disadvantage. disadvantage with the enemy when it comes to these matters. Porque mire, él opera en un mundo espiritual. Because he operates in a spiritual realm. Como dije, no lo vemos. Like I said, we may not see him. Le voy a decir algo que dice la Biblia. I'm going to say something that the Bible says. En una ocasión dice la Biblia que Daniel, el profeta Daniel, estaba orándole a Dios. The Bible describes that Daniel was praying to God Y le tenía una petición a Dios. and he had a petition with God. A los 21 días apareció un ser angelical. And in 21 days, an angelic being comes to Daniel. Daniel, te vengo a responder lo que pediste hace 3 semanas atrás. And he says to Daniel, Daniel, I come to respond to you for the prayers you asked 3 weeks ago. Mire, nosotros estamos en una era que todo es instantáneo. Listen, we are in an age where everything is instant. Cuando yo pequeño estaba el jugo de naranja Tank, se llamaba. I remember when I was younger, there was this orange juice named Tank. Instantáneo, agua y bátelo y ya tómatelo. And it was powdered, you put it in water, and boom, 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 it was instantaneous orange. Hoy en día usted agarra algo de una caja del freezer, lo abre, lo pone en el microondas y en 3 minutos ya usted está comiendo. Nowadays, you get a frozen item, put it in the microwave, in a couple minutes, it's already cooked for you. Hoy en día usted ordena algo online y ya a la tarde le llegó a su casa. You could order something this morning, and right in that same Perdón. praise God. In that same afternoon, you get it delivered to you right away. Vivimos en un tiempo, en un mundo instantáneo. We live in an instantaneous world in society. Queremos todo ahí a la mano. We want everything at hand. Y el diablo tiene poder también para hacer esas cosas. And the devil has those powers as well. Darte las cosas instantáneo con tal de que tú desobedezcas a Dios Give you things that are instant. y no te das de cuenta.
and you don't realize it. Y no podemos subestimar, hermano, el poder que tiene el diablo. And we cannot Subestimar esto, underestimate. Get it? Thank you. el poder. Mire, hermano, hay cristianos que dicen que tienen al diablo bajo los pies. We can't underestimate the devil because there are some Christians that say that we have the devil under their feet. Cristo dijo, refiriéndose al diablo, el príncipe de este mundo. Jesus at one point said he is the prince of this world. Y hay cristianos que creen que tienen al diablo debajo de los pies. And there's some Christians that think that we have this prince of this world under our feet. El diablo yo lo tengo debajo de los pies. I have the devil under my feet. En una iglesia conocí un joven que decía que él era un demon slayer. At a church, I knew a young man that he used to say that he was a demon slayer. Cazador de demonios. Yo no sé qué herramienta usaba él. I have no idea what tools he used and what swords he Yo used. creo que él vio a Blockbuster muchas veces que se cree que puede hacer lo mismo con los demonios. I thought he saw Ghostbusters or something like that, and he thought he could do the same thing. ¿En qué mundo de fantasía está viviendo este I muchacho? don't know what fantasy this kid was living in. Tengo un ministerio de cazador de demonios. I have a ministry to slay demons. Que se baje de esa nube. Get down from that cloud. Mire, hermano, usted no tiene al diablo debajo de los pies nada. Listen, brother, says you don't have the devil under your feet. Es más, si vemos al diablo venir, yo creo que corremos también. If we saw the devil coming after us, I think we would run. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. It's not the same calling on the devil and see him coming. Pero esta gente que dicen que tienen al diablo a los pies se olvidan de que el diablo cuenta con una tercera parte de los seres angelicales. Do we forget that when it comes to the devil with him, we're looking at the third of all the angels that came from heaven? Porque cuando él se fue en contra de Dios, arrastró con él una tercera parte de los seres angelicales. Because when he rebelled against God in the celestial realms, he actually took with him a third of God's angels. Y tienen poderes. And they have power. Demonios tienen poderes. These demons and spirits have power. Ellos no son como los minions de amarillitos lindos de eso. No, son malos. They're not those cute little yellow minions that we see in the movies that are a little bad and naughty. Nadie tiene el diablo debajo de los pies. No one actually has the devil under their feet. Nadie puede agarrar y dominar a un demonio. No one can go ahead and slay any demons. Dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. The Bible says that our battle is not against flesh and blood. Tu batalla no es con el que está al ladito tuyo. Brothers and sisters, your issue and your problem, your battle is not against the person next to you. Tu lucha no es contra el vecino. Your battle is not against your neighbor. Tu lucha no es contra tu suegra, Your battle is not against your in-laws ni con tu nuera, or your in-laws, your ni tu daughter-in-laws, jefe. your boss. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Your battle is not against blood and flesh. Mire cómo la Biblia describe este mundo espiritual. Look how the Bible describes this spiritual world. Dice que nuestra lucha son contra principados, It's against principalities, contra potestades, powers, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, governments of the darkness, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. evil spiritual realms and celestial realms. Y uno dice, ¿cómo yo voy a vencer a eso? And you may ask yourself, how am I going to defeat that? No tienes al diablo debajo de los pies. You don't have the devil under your feet. No solamente, mire, el diablo se le rebeló contra Dios, Not only did the devil rebel against God, sino que en Edén tentó y engañó a Eva. what the devil did also was that he deceived Eve Allá en el Edén y hizo que ella desobedeciera a Dios, logrando que el pecado pasara a toda la humanidad. He deceived Eve in the Garden of Eden so that he could then contaminate and destroy the rest of the generations to come. ¿Usted ve lo que hizo? Do you know what that is what he did? Dios crea al hombre y a la mujer y dice multiplíquense. He creates Adam and Eve and he says multiply. Y viene el diablo y le engaña y ahora todo el mundo se hizo hijo del diablo. Then he deceives them, he is able to accomplish this deceit, and then he curses a whole race. So, al principio en la palabra, después vemos en la palabra que vino hasta la presencia del Dios Altísimo acusando a Job. Then we see that he goes to the very presence of God to accuse Job. Lea el libro de Job para que usted vea cómo él lo acusa. And look and read the book of Job as the devil accuses Job. Después lo vemos
tentando a Jesús para que negara a Dios y lo adorara. Then we see him tempting Jesus so that he can try to Worship him. worship him. Más tarde tomó posesión de Judas para poder traicionar a Jesús. Then we see later how the devil himself possesses Judas of Iscariot so that he can betray Jesus. Y en los postreros tiempos, mira hermano, va a dotar de poder al anticristo para engañar a las naciones. And then in later generations from now, later on in history, he will then give power to the Antichrist to deceive the nations. Tiene poder, He has power. tiene poder. Estoy terminando. I'm finishing, brothers and sisters. Mira hermano, aunque parezca imposible, Even if it seems impossible, tenemos una manera de vencer al diablo. there is a way to defeat the enemy. No es con tus puños, And it's not with your no es punches, estar pataleando, revolcándote, not- cantando, ni hablando en lengua. not with your kicks, not with your speaking of tongues, not with your worship and praise. No, hermano. Tenemos una manera de vencer al enemigo. There is a way for the devil to be defeated. Y eso es sometimiento a Dios And that is submission to God y fortalecimiento en el poder de Dios. and strengthening yourselves in the Lord. Santiago 4:7 cuando habla de someternos a Dios, When it says in James chapter 4 verse 7, it says to submit then to the God, resistir al diablo resist the devil, y él huirá de usted. and he will flee from you. Qué lindo, ¿verdad que sí? How beautiful that is. No necesitamos ninguna arma natural, We don't need any physical firearm. no necesitamos ningún ritual para vencer al diablo, We don't need any ritual to try to defeat the devil. solamente someterlo y resistirlo. The only thing we need to do is submit to God and resist the devil, and he'll flee. Cuando te esté diciendo cositas al oído, When you feel the devil saying things in your ears and your heart, recuerda que él es padre de mentira. remember that he's the father of all lies. Resístelo, Resist it. no lo escuches, Don't listen to him. no lo obedezcas. Don't go ahead and Don't obey him. don't obey him. There you go. Resístelo Resist him, y él va a huir. and he will flee. Él va a huir. He will flee. Porque el diablo no puede soportar a un hombre y una mujer sometida a Dios. Because the devil doesn't stand a person who's submitted to God. Por eso es que nos odia tanto. That's why he hates us so much. Es más, él nos tiene celo. Listen, he's jealous of us. Porque cuando el diablo se rebeló contra Dios, Because when the devil revealed himself to God, él dijo, subiré a las alturas he said, when he rebelled against God, he said to God, he said, I will go to the high place y seré semejante al Altísimo. and I will be like God. Después él escucha a Dios diciendo, Then he hears God say, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen later on he hears God say, let us make man and woman in our image, y nuestra semejanza. in our likeness and image. Lo que el diablo quiso, The very thing that the devil wanted in heaven before he Dios rebelled, no nos dio. Y God es su gave semejanza. to us. Resístelo. Resist the devil. No lo escuches. Do not listen to him. Haz como hacían los muchachos en los 90. Back in the day, talk to the hand. También Efesios 6:10 dice, Ephesians chapter 6 verse 10 says, es que tenemos que fortalecernos en el Señor let us be strengthened in the Lord y en el poder de su fuerza, and in the power of his strength. vestidos de toda la armadura de Dios, Therefore, let us be dressed in the armor of God, para que podáis estar firmes contra toda acechanza del diablo. put on the armor of God so that we can stay firm in the Lord, so that we can go against all of the enemy's schemes. Toda acechanza del diablo. Dice, fortaleceos en el Señor. Strengthen in the Lord, be firm in the Lord. Como Dios le dijo al profeta, le dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Like the prophet said, it is not with our armies or with our swords, but it is by his Holy Spirit. Mire, hermano, para poder vivir una vida en el Espíritu, So that you can live a life in the Spirit, brothers and tenemos sisters. que conocer a nuestros enemigos. We need to know our enemies. Vamos a estar puestos en pie. Let us stand on our feet. Gracias te doy, mi Jesús. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad, oh Dios. Aquí tu iglesia ha escuchado tu palabra, Señor, ha escuchado el Jesus. mensaje que tú pusiste en mi corazón, mi Dios. Solo te pido, Señor, que tu palabra, Señor,
llegue a lo más profundo de cada vida, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí la atesoremos, Señor amado. Que tu palabra, Señor, siga siendo eco, mi Dios amado. Padre, que podamos vencer al mundo, vencer la carne, vencer al diablo con tu Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdanos en esta lucha, Señor. Ayúdanos en esta batalla, mi Dios amado. Fortalécenos, oh Dios. Oh Dios mío, Señor, guárdanos siempre, mi Dios amado. Queremos y nuestro anhelo es agradarte a ti y solamente servirte a ti, mi Dios. Te pido que bendiga a tu iglesia, mi Dios. Gracias te doy, oh Señor. Amén, amén. Si tú no conoces a Jesús, If you don't know Jesus today, qué lindo sería hoy que tú dijeras, quiero aceptar a how Jesús. beautiful to be that today you can say, God, I want to put my faith in you, my life in you. Yo no quiero seguir viviendo en el pecado. I don't want to continue living in sin. No quiero seguir siendo cegado por el I don't diablo. want to be no longer blinded by the enemy. No quiero que el pecado me tenga esclavizado más. I no longer want to be enslaved. Quiero ser libre. I want to be freed. Este es el momento. This is the moment. Esto se logra recibiendo a Jesús. This is done by receiving Jesus. Dice la Biblia que aquel que recibe a Jesús se le da poder de ser hecho hijo de Dios. The Bible says that whoever receives Christ has been given to them the right to be children of God. Dios le bendiga, iglesia. God bless the Y Dios le church. guarde.